Ito pangimang mangmangan te imyang hama. Mabalin lata mo ay ato, yaon uwis istoryaon. Hindi lang tamapod enanin ay mapod nga di i-feature hito. Taon madiinan. Wada epekto na gamin na matigo yun ang verse because hay nom-nom di taguan sa nga wada natigo da, may imprinta nom-nom. Automatic kinenang kalondan memory recall. Wada enin ay ni intakinom-nom manom-nom yo ba. Naman yang ngarot ket lang ibagay-bagay ito yung mensahe ito testimonisyo. Paloga ng title uta the unchecked. From unchecked to checked destruction. Ati di title. Binabaliwa, dealing with distractions, an namin dato. Wada ng distraction, anen again na corrector, again na correct, but by the time he apo Diyos latay tumadog, anen mo check, nanden banag an na-uncheck. Jesus, medyo kwa. Anyway, tumadog to at muna dumawat to kararag, guidance apo Diyos. Lord, Heavenly Father, salamat po ituen. Minaamungan kahit dinumungor amihi at hindi kaphod mo. Success di inat tudan imbabalem. Sumrekanda manhis ko. Nalibriyan di tuition. Nakontrolan di at ito humapitan on how humuntuk ta. Ya at ito te an nabarbaliwan di pumbibiyag ti babaen tun hapit mo. O nga ang pangitan o kaya pangiragsak baha aapo Diyos idatue an emiding mo o at hidide an imali amoniyo hayumuhumi awadam apo Diyos. So Lord God, ten emi bo rugian di ang mensahe out boy umanhan mga iwaya-wayat usarom lang tunten toon tun adipem bilang instrumento ta maiwayat hanam porhom yaduan. Uray pay ng punawat, i-anoint mo an namin, dami an namin. Tamumbalin hanan nem porhom amumbalina na apo Diyos. Miun-unud hanan ne pinhod mo. Salamat yan namin ng kapod mo in Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Sige, tumbon. Hihapit tao yung anan hapit na ang distraction. Sige man. Kapaihan. Yan asipulo ya kalonday distilbo. Riribok. Tatoan di nakol niya tidi. Basta naawatan tauhan. Wayang kalondan dumiskarer. Wayang kalondan mangibangi yung edita. Nakol mabalin hina. Dumanis distract. Kay utay-telan ot from distraction. Tesabali ng distraction, ang madistract o yan napakti ang na-destroy na-distract. D-E-S-T-R-U-C-T-I-O-N, distraction. Sabali ng D-I-S-T-R-A, yan, C-T-I-O-N. Nan-distract, tapno ma-distract mabangiw ka. So, as simple as that word, o layang di tigon di pangi baga-baga ito ete, unaware tao idanae ang banag. Ure ngaya kapod na di etao nun lagragsakan, tu simbaan, nun praise tao, nun testimony tao, na bless tao na testimonies. Limahon alang hida na distract Kita lang hiwanag yung mabalin ang makihanuta. And the author of destruction yung made di udum no dikit kalyon dem brother dom yung on tamada madis-distract iso kalon diniwaga hinai mensahe mo. Dakohanan nen kiwangiwan tamabaw yung ta ang kalyon den di ilukan. Nawangiw ta onot ne ina. Inilayo ng kabangiwan ang kabangiwan. Hindi na niyang kalon na we are being conquered every day.
ang bukon di tanan nin kanongkeron di kumpulmi kangidin. No dikit di ta kumay kumongker. Wada po nang ibaga ang kaliw na. An namin umaruul, if you always stop to embark dogging at you, you cannot reach your destination. So, meean na ombole. Imaruul hidire impimidit ahbatu kalon di tebon ng kalon ng Biblia. We as people will subdue the animals. Nganuon ay muntap on ahoy din on din nanomnoman. Agay tugmilan dia. Oh. Haon ewain natiri te ngalana bo. On email elete wadagonan oha. Imaruul bo kalam di apa on den teban an nanomnoman ami tetatago amin dua yuki dia yu ya kahindi opat. On amod mo kalon danan dungahir ta dungahiro. An namin email ay di wenungan di tahanong batam kan apa yang adu mato. Kenu seme. At hinanantago anwa hadyang ngona wenno kumpurmi hapapito na imme hadyang kalon danganan inbaga mea. O imme abo dia kalon dia ngorobo imbaga na at ito imme hanung hung batam edadi an namin if you are minding everything you will get lost to your destination nga talaga. Top the cordon aton yang anu pahidia punggastuan hi oras mo wenno pa. Isu tigon nyo, medyo mat-adresan hanan anen in testimony in sister ina. Ani di ato yan napano hanan nen na amo-among siguro dihikanunan ni employ. Kalau na anay makit hitute. Anay hitute. Imeh tagalang na, imeh ina. Dan ni adi makakonten niya kalau na aga. Binumduk mo. Adi pabasulon, hituin, Sister Joy. Timang-mang mo na Biblia ya talagang wadanan atiri. Makihugangit, o lang mo inilay itsura na di. But there are sometimes things nga wadanan kalaunan righteous anger. Christian anger. Di adi mabalin an Yeso Kristo ya bimungot ya kalonay. Impay na nanimpaluma. Nung gopak na kalona Biblia hijan. He kicked and sprang the table and released all these animals. Nan ibenbenta ilalakon hananen munggat-gatang nahanen harapan ng temple di Chimpura. So you see, on nga tabo kong bungot hindi. Bimungot. But that is Christ having an anger. And then, adi na po ron hindi yung banag. Dadi ang kalundan righteous anger. Yet pinuholam na imbabalem, tatalaga anin adi makontrol because mun drugs, mun shabuin, no kumpurmi na napasyarwin, no nalawlaw an unga, wada right mong baholan. Adi ka puti Kristiyano, kalin anak ka, mapurot neta na hilongan Kung inapapuwap mo. Anger is an anger. You got to get angry because righteous anger, hindi yung iyat mo hindi, tawari aton ng tagong katugunan. Now, where are we? Tehitu a distraction, it will pull you down. An namin di ka distraction. So, madali ka on what a distraction. It can start at home. It can start at the office. It can start at the community and neighborhood. Even to the world as a whole. Even in the church. There, hinayanan about distraction. May hatun distraction, brothers and sisters, yun talaga. Ang imbagan, Brother Romeo diindan By the way, talagang hiya po sa Kristo, hananin, peacemaker to tap on the luta. Yung unang mensahe na, kalau di ate, mapod, ang teotahan, ang naputok, ang napano, na na-concise, ang diretso, ang mensahe. I appreciate that, nananin ko. Nudo mo kalau di dane, katalakan, mga 2 bulan ya, 3 bulan ta, onda mong pimpinalog ta, onda pa matrain.
At simpre wada ito kapilitan ng kalandiot ni ate rin wana. Para ihaon mamingsan niya kaya ngayahanan nin I do not adhere to the ideas nan urumaya kalonde. Agamiat mangmangon da. Tatrain yang mo na agayat mangmangon da. Kada kolon gamin wada adi da mo mensahe niya. He started at Bembong asipulo ingana to. Yet uwe di adi da ulay ngaya ato at makadinor da tiwada. So hindi nang kalon di dahan ay pangayanta. Wah mo ning bital ni daw hay na tamahimbulan na iya. Bakon hanan dogo Amen, bakon hanan dogo takal dogo 5 bulan tayo. Untay bonen mo recover tayo. Makapilitan kit di no pa. So back to our title, brothers and sisters, destruction is destruction, and it all began way back there na istorya hinayan din dayo. Anituwe sigud tuwali ang maphon ng implanon apo Diyos. The Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth, and it was not in vain. Because siya po Diyos, tinanggapya, na ama, langit ya luta, amaidi, kapihulan na, because perfect ng apo Diyos, perfect ng giinat na. Well, you know my stories because, aduk kahinayan on story, but to make it short, hisatanas, at hidin in-inspire ng arud hanaran, animals andid oo nga. The animals before are big animals. So, at hidide an-inspire na, at hidin gudugudut na, at mun kakanda, mun papateda, mun kagdehan ng dud, nanin luta, anen pupudugan da. At hidide, why? That is the plan of Satan, and namin niya hiyanan author the destruction. And that destruction will lead to destruction. So, napakihdi, ngaran di maphod mo animal kingdom, amait. So, po Diyos, in-restore na istorya hinay. Day 1, ag-ingana, kwaya na-restore, ingana day 6, ingana day 7. Maphod mo go, nandiluta, tinain na, verse 2, yakalaw na, and the earth was formed and void, and the face was upon the face of the deep. Mun hihilong, mun tatapol, at hidide anin ka. Meaning to say, po Diyos kami niya kinurse na mo ng luta in adayuna. But for sometimes, siya podhonan ituloy latahanan nin creation na. Tahanan implano na yawadan to itatago, ipirwana, mun dayaw, dumungor ihiyaya mun mangitanok hiya nga bilang apo Diyos, tenumait, kaya nga rin nga di mangibagahi apo Diyos. So slowly, he returned from day 1, ag-ingana, hindi ng chapter 1, the Genesis. If you know that, nan udumi inila da, but time will come, iditalye hindi. So na-restore hindi, so ahay tago yan nakapya, iatidide anin kwa. And next again, hisatan na siya kalaw na at dumakor na tago o pirwana miyohan ay dayaw, yan namin. So ay inat na, podhombon satanas, an i-pervert, anan ng creation na. So at hindi din, inila to what happened in the Garden of Eden, in-introduce day at hindi din mo, an perversions, an namin. Hindi yan ang nirugyan ha. Nganon, they eat the forbidden tree, and then later on, at then man had fallen short to the glory of God. So from generation to generation, naging ganad wani, yatidide. And from then on, yakinaan apo Diyos ng presensya na tutap on diluta, and then there you are. Binayaan na may free will ditatago, among pili nung ay pilpiliyo na. Mamingsan niya, duwarang di pumpiliyam, maphod when no adi, mangitit when no puraw, when no nakilo, when no straight. Mamingsan, duwarang ng pumpilpiliyan. O yung mihalata pa. Kahanan tugal anin arbod daihanan nin padihi kabayo. O yung duwa ng pumpiliyam, may makaihalaan umalas mo.
intayap enan niyang kaway, mait. Naawak aw. Pati ihublim hibogaya, mait. Dua lang din po pilihan, spiritually speaking, mamingsan yatin, nga noon dua ya kapiyana pa'y amihalata. Maphod ng promise apo Diyos, ya pudpod humpay ng kibahawan. So why? Because dehtunan din ato-aton sa tanas, tapno mahuwiton dita, bangiwon dita, i-distract dita, tapno makaanahi hinang apo Diyos. Well, podhon an istoryaon gamintun kwa tenibagay to ten church. If I were to cite hanan distractions, from the day and distraction, those are unchecked. Ugerang na check da di. Ngam andanit imandal hi apo Diyos si in-restore na. Andanibo deta at hinaliwat taon tatago, ya debo na at aton apo Diyos, ta i-check na bo, ta di tauya, onto maimpirno, ngam nemet bo anwado ya kinapyana, i-check di tao, ta ma-restore tao, ta piduwana ya adito mimpirno, dikit umetaw hinangab na piduwana, ang makiboboble, hanami da popog ang boble. Now, the unchecked is being checked from an unchecked distraction to checked distraction. So, hindi ato riknataw ang dakohanan ng kasla again na pansin aditaw aware. Ngayon, adwani mo anin ibagbaga tawain na pansin tao. Uren ni nalokhaa, uren narakrak ananim mapod. Imean na banda. Yawadan tuy time ang machek hinae, yakip hodana, no as long as yamunday dayaw ay imbabalin apo Diyos, tehiyaya iphodana. Can we say amen? I'll cite you an instance. Di nga liyo ito yung isite ubo ito. Nehemiah chapter 4, 1 to 23. 1 to 23, yahidiyan ng istorya, an nibangad mo tunhi Nehemiah. Dahil Nehemiah, yahituin Nehemiah, dakor dahanan inahandid Babylon. Nabalud dahdi te ang kinongker di Israelites, I should say Babylon, di Israel, and then dakor de imedi da Nehemiah, da Daniel, na dan 3 Hebrew children, anong kalaing, most of all, ya imedi dahdi de. So, andanit na bayabayag, o ya in-restore dahi ad podhon din, di Israelites, kalon de, kana atok tatawa an may amihitute 70 years an nabalod to Bobleo. Manubahanon adi dami ipaete may i-restore. So i-restore dahanan nin pinabulusan nan ohampatur dahdi. Nan 3 generations, I mean to 3 groups. First, imedahanan nin, kalon nanin patul hidi. Sige, umeayo. Ot imeda, o yahanan nin, first yahanan nin, altar. An eda inipot. Then makahilig dah amun dayaw na den Israelites. So you see, when you mention an altar, hidiyanan nin adi mabalin hi udum ambobole. Hi ad Egypt hinibaludan da adi mabalin temida altar, tenan altar it sign nga punda salam, punda tunam, ya relationship ya po Diyos. So porhon dan umehedita, i-introduce na ng altar da, tap numatuloy ng praise and worship. Ganda niya, ay din ang apiyah templo, ng second group anime. Oy wada mon templo da. Oy adida madinor, te otyan amuna dasal ya templo. Ang porhon din, secluded da lang. So pinakapiyada po, mibangad da ng third group and the two da Nehemiah. Hiniyan ng Imalimo chapter 4, o yahidiyan ng istorya. The Nehemiah's group returned to Israel, to Jerusalem, and eda kapiyon hananin walls of Nehemiah. So, hindi yung kapkapiyon da, yadeda to the
Ngani, gibu inoping gayam da sambalat, yada nadan opposition. Opposition datu Mga may dito natalakbuhanan nin ay apo. Tigan niyo an porhon satanas an napibuta mairitunan nin Bible goh tuti ay kalian satan nga talaga ay madistraka. Tadi mitulo yung ugay na inilan demet lang itunom-nom mo. Uli adi apaka open te bukan tuali Biblia na Sige. Wada dan sambalat ang grup na sambalat yang ada hina an opposition andedah di Israel. Ang kalonday iyo kapion ako. Hanan style yung mga pia dan inilayo pa ang mga pia. Pwede mun halo black dah amadama. Kalau de imaliha geleo, umaliha kumpulmi insekhinan inhik yung na yan, naghahanan nin halo black yun. Dakol di baga-bagada, an hidiya project ang kapkapyo onda, o ya dakol day humapi-hapit, dakol day distraction, dakol day opposition, hay ibagbaga yad ni manuit isait utuwe, ya you have, each and everyone has a project in your life. Diet mo ni school ay a project mo di. O sabali ng project yung butuali, a project to school and a project within the school. Uray opisina, yawaday project, uray inun hituan, yawaday kapiomi, CR wino kumpumi, dakor de project. Uray to church to, yawaday project. O yung project. Habang kapkapyom hindi, habang ang Kristiyano, habang ayat tauhan na Apo Diyos, an umat datuin Israelites, there is got plenty or many distractions, oppositions, hanan at aton, pihu-pihulon daangan, dadiyan ibagabagada. Tayo siya, nanimamati opisinan dahin na. Man at hiditago. Andi itawadaan na medyo na angat ang bracket hikitay. Dahil tago hapapuro na ngayon di recognition. Atom ito tawa ito on wade atom amunti ngala on permanente on job order that uri hingar dot itopotopor mo i-for mo titin on ola yang wenu pa. Mamingsan ni ati di pun tratun di tatago hi adorda. Uray na narin po politician si ati di mamingsan ni ati di. Wala na nin urum anhambol. Danit nakaan da wenungan di. Kalau di tebong paparehas tamoh pebon wayang kalon di hi exmer ang kalon di hi ekmer kalon ang nang buon ekmah pe. I'm trying to say at hindi kwan ditago te upon honda mampaparecognize tapon honda idut da alaing. And unaware hindi antago te hindi talagan at hindi ngam di tayang Kristiyano himonhon talagan at hindi ko. So opposition, whatever you are doing, whatever project si at hindi de. Ngam inila yun nin solution tapno ma-check hindi. Because from unchecked distraction to check distraction, o yung anenan inatekwa, nundasalda, Heavenly Father, tetuhanan nin opposition, ituhan nin at hituy ato-atona. So dasal. Salamat tanan testimony din Ezekiel. One time in Historiana, kalau yung klura iya prayers you, Ot agam bo ay impasah tu imenah medical on high blood ta. Den at itu anin alanganin ta kalau di anak kaya pemang kana atogan unga apay. Oy at hinang kay abumdok hi high blood mo nehan at hina. So ulay the core di klaseng gamin di distraction whether it be in your health
Whether to some people, the call declaration, maminsan niya, dita mismo. Anong kadaan di distraction? And then you are to distract your own self. No, ayan nung paggamit abo. Ngam hituin ang poroan ibaga, ang project di hituin ang iphodaan walls. O ya, nubas-basaon niyo dito, adito mo may mabasa tute. From 1 to 23. Yanun dasal da iapo Diyos. Te inila da mamundasal. Diat wada da Babylon ta mundasal, akal da ngana yung ngana. Wada da di Egypt ta mundasal da, adi mabalinte, at pagan countries da di. So nundasal da. What I'm trying to say here is, nuwada na distract at aton niyo. Yung aton niyo bali, yung di Tuhan dumistirbo. Ngay project aton niyo. The number one thing to do to check it out. That distraction to restore everything. Number one, simple as that, dasal. Can we say amen? Kaslalang na, nagbitmet nga ibagbaga dito, pastor. Di ikararag. When sometimes, ilim mo and idasal, medyo kaliwam tupad. Before nga idasal mo, kimihal hindi ha, kaya when no conformity na distract walayo. Before me dasal kaluntin na agangan na ay conform no laktat na damura. Distraction. So bagamat hituhan number one hi aton ditago uray pahin ang na distract. King David pinuor dahil siklag ng kadaan di town. Inala da imbabaleda. Inala da ahawada. Kaya na ang rumibelde. Ngam kinonsultan na payalang hiapo Diyos ngay ato. Darupo datuwe weno ngay ato. O inanselan apo Diyos ang kalonay go. Yaka i-conquer dida. Kalaw na din na Bible and he encouraged himself. So hay aton tao tapno ma-check out datuwe ang distraction ti adim. Hindi mo pwedeng alisin yun. Adi makaanan ng distraction because we are living in this top of this world. Dako di kahaiwan di nomnom ya mata ya kumpurmi. So di ata imali at tog na natidide in dumog di dasa. Maminila yun nalakalang nga ibagabagay mundasarta. Uray pa ya kumpurmin tago mang ibagbagay kalon da mundasarta. Ngam hituhe ang dasal, ya baka bokon layong basta dasal, Inilayuhanan nin at aton da. Kalon da hay aton tao da ayuhan nung kangaton taguya wahna ayuh likudan mi. Da ayun workers kagurwan da ayu ya wahna ayuh likudan mi. Da amin mismo amun asintadan na hollow block wenu na semento. Wada ng panahita lemi. Nakahagana tun ohaan waday hapiyo. In one hand is the armor gens kalaw na dide. Andandani mo ya tu ohaya gaud hindi nang kutsara pung punam hisaminto when parang nga talaga. Meaning to say nakahanda da and whenever wahadumaruk muntamot-tamo da o ya waday panada waday hapiyo da. O diat may da, o ya talaga munta-munta. So meaning to say, hananin aton diya, you are always on guard in the salmo mo yapo Diyos, nga mahapul an waday buyugo na hi aksyon di ohantag. Mahapul an hop-hopam hi aksyon. Adi pamagi in the salmo ya kalon di naka-ehemi adim idat hina. Mundasal pumasaan, young people, he grade wenungan di. You must get to study hard because partimpo di. Mun study atap nuhi apo Diyos ya kalau natin ipapas ang nganan agempo inila, I will do the rest. Tinda-tandaan nom ya takli ya mataya na kumplito di. Undang pupapamagya inumbunta di intatangat ta mag-anang balang ba? You cannot do that. Mahapul ano na tayo gitu may ATM kayaton. So an namin di da sa i-request uya sister, i-request uya brother, i-request uya tuweta ati-ati dute.
Unda pamagyan na pasahi, pimasa pasahi, Brother Ezekiel. Inil ang dehnanan nin talent na, dehnanan layong na, dehnanan nin pa. Maka-i-claim, ngayon mong claim idatuin parents. Mana sa akin yan. Mana sa akin yan. Kanino kaya mana? Aga kalau diot nun udum. Nun udum ya kalau na yours truly. Okay. At hindi de anin. Takonan nin ato-aton ngayong kuyugon di dasar. Nakasagana ta in any event nga waday dumarupuin nukwa. O iyaan mo nang unwam tani. Ipaptok mo hanan nin aton. So, meaning to say, it's a prayer with action. Prayer, action, prayer, action. Mamagon ni, na driver seat, kalau di ageha na yung amon drive. Di matuwal yung kalau di indasal-dasal, from this day forward, babantayan na Apo Diyos, give my eyes an accurate eyes, hand and feet, ano namin tabno adiya ako. Ngamno, ime adiya kalau di at ni indasal, kinimit mo. Ay, talagang iudhyuk mo na nindok lah. Nungandi. So, hituwe one lesson. If you are distracted in anything else, you pray and we pray and I pray and then pasurutan ni atiride garaw ya action. Can we shout praise the Lord? Ay agasim din ognam nam para ya pana ya hapiyo nan oha. O ya inwaklin mo nakasaganan amin. Digo pong kanayo na ni action uhi na hipakyaw. At to na rin nen urumi at to na agamya. At ni umudan hanan huntok na nen anga. O talaga nga, you put your guard, your hands on guard, an namin hindi. Uwaryaan hindi, mun action ta. Talagahan at hindi. So, hindi yan nen shortcut to Mabalinan, inistorya med gamin hito Now, hanan next, an itao, pangidiidonan hanan testimony siyo. Yahaton ohan distraction boto kwa. Ituwe da call this distraction na enemies when no nganda tuwe hananin kwa. So you see, an namin niya buyugo na action. If you ask for forgiveness, tanong pa-forgive O talaga anin forgiveness nga talaga. Pakawanona. And then, buyugon di action mo. You act nga talaga nung pakawan Bako nanan nung pakawan, andan dani buhay, apay buhay, mababali niya, ibalandram, tiritiram, tupay na nentago. Anong papakawan An namin yak buyugon ay mapodri aton. Forgiveness, action mo di O atiri din kwa, maaramid hindi. Act as you really repented. Be sorrowful of what you have done. Yan na yun. Tunoha, an isa side to Biblia, ang kanayon ang dongdong lonta, ute, distraction gamin hito Hituin istoryan da Jesus Christ, yahi Martha, yahi Mary. One time, te gayum da gamin hituin hi Martha, I should say Jesus Christ, datuin hin agi. Ito yung versikulo no poron yung ito yung basbasaon. Ito Luke 10, chapter 10, verse 38, ingana hi 42. Luke 10, verse 38, ingana 42, so that no poron yung pakaalan, hanang porhonan ibaga, yun to basbasaon hindi. One time, imme Jesus Christ si kawaranda. As a friend, imme, o yung sinarabon tuwen hi Mary, o yung inumbunda, o yung humahumangan. Yatunten hi Marta, yage na po in ansabali kwa. Mumpin nati hididehan. Siguro kalau na mun init hi kape, mun hatke kwen nganda di anin kwa. Panay merienda-meriendaan. Inainan nen, wari ng pangayan niya pa. Kalau sige, agdengik pa lang dagi anak ko. Anak rin di dan dumistil po. Teon da nga pinati da. O ya, nan in Bible study niya, hay merienda idadadaan.
Talagaan, na-distract ka go. At napipo po Bible studyhan, mere-merendana at ne, talagang nakordi at hindi. What I'm trying to say here, brothers and sisters, yahanan nen distraction. Anan ipapapastun o hayaloktat yung mga reklamo tun hi Marta. Ya kalau na Lord, nape nun higlay, ubu-ubun tun hi iba, yirin haon talaga mong pinati ka, anda ko nun asikasuwa. O yirin umbun, ay hangahanguwa na, ante at kumahaayan ng badangan na. If you will read the story, at hindi. And hindi, that is an unchecked distraction. Again na corrector, again ni pod hindi an distraction di oha. She was not aware of what she is doing. So andandan niya, Yeso Kristo, himapit hindi, tigon yun ang versikulo riya kalau na Marta, kasal impiduan na pa eh. Meaning to say, there is an emphasis na purhonan ibaga. Ang kalayon na Mary is doing the good part. So talagang ang pinili na ang kalaw na kulang lang ipangilitsyo na kalaw na ay kano-kanon nga andadianan ato-atom yete tunan nin at aton tuwe and she is doing good part tagtagganay andanong dongolo na tunte hap-hapiton. Baka mong Bible study whatever. So kalau dia at ito mga inanin, naaramid i-brother po, partan dila yung na siguro. Talagang na, kalau di idulin mo po ng penganan, kalau na on, on ag-aga na istorya, on mong provoke question on, anak kaya istorya, on taingga na alas 10, anangan talang arudin na bigat na. O tagtagga na happy tayo na. An namin yan yung Bibliaan. So, roktat ya dakol di hinoktang na ina-extract na haon hi idea. Andanit mong tudud ay hiya dayay nayahan ni makapkapodan. Why ti at hidin dakol di nagunud ng tagana pemanhihagug taganay na. So, diferensyanan attentive himon listens, diferensyanan nem madisdistilbo. I-share na ya kalau di nakapanuhon na hananin ko. Tuwali at mangantay inga na ungan nga ni alas 12 yun ay tanumbre. Anen at hididihanan ko. So meaning to say, hituwe hananin distraction kalau Jesus Christ. Tandaanan niyo hituwe. Martha, Mary has done the good part. So meaning to say, aprobado hananin ko. Adi adumistirbuhi at hitute. So, chinek na. Kalau na tinugo na, kalau na hay usto ya at hitute. Adi ama distract. On ha otot nan imali ha edwa ay mundong dongol. Tane at hitute anen. Wah, inilaon yun dua. E oras nga urumuara bo, mabayag bo na eh. So you see, ananin ko aton di distraction. So hito kayo lang so shortcuton hananin imensahe ahiad asipulo. Then at hinan again na diinan timidhanan Biblia, but that is hinainan istorya na hanay. Nganun tutuusan niya umalitain na sande adida kormo distraction hi kihang niyan din umeya isimbaan ti talaga makidayaw. Kaya madisdistract di indanite, kaya adi makakanta ti at maidhananin kwa. That's also a distraction. Diloktat ya didahan ng mukang kanta to ti anyang ketua de kopyada. Dito ni midman imyang hanan ito kwa. Still that is a distraction. Ngem adita tapaabak ang kalon di kaya kol may imadayun mo na age mo nakaawaan nganumbon adida haad. Nganumbon adida at hitute. So, laban lang. Bumeditate ya at hidide ang kwa, ya kalon din nganan ato po ta good part, ang kalon din apo Yeso Kristo. Remember, brothers and sisters,
The core the distraction, if we were to mention everything to Biblia yawan. Dayon na linalaki. Ang mukaong ongar, muka baruh yad uani. Hi Samson yan na-distract, Delilah. Dakoda Delilah himampulang hiyad uani an nanlubong ya talagaan. Pagatang nanin apu anin at hidiyot adik pipinhot. Imali in aya kalau di meta church di pausal unda yunen kwa. Anda nita imali et mumpahyal ya di nahan. Nganumbuon agagaon in imbabam ta ina mo itaggemot ni nampuhog mo imamatmatan dat na nga mo ano at hidinin ano itrain hiyad uan. Kurhon di patpatigoy puhog. An hinayanan ni nanganam at ni mapoyan at ni matawag. Nganuan imipatpatigo riyan, hindi ng poyan hanang puhog. O tren hindi diwani, nukas anuda nga mamulpulangi, o ya tinigom he abaru, he kalon di, hops! He aremon hindi, hops! Nakaya mapodi ador di. Kakor di kadistilbuan, tigon yu tawalay ma-attract ayo. Yabakon hay Delilah, ma-attract ayo, nampadayo ang Kristiyano. Kakor di nang ibagbaga na dan uunga di. Minsan ya kalau di kuru-kuru na haon di lecture hi, love, courtship, and marriage. Tapun ding-ding gaho ya. Udah din bakon haon ang compart ini. So, atidinan nen oha. Nganan na atrakan tuen hina. Daampay, Solomon. Solomon, he was distracted by his wives and concubines there. Inilayunan ohan na makadistract. Taga na ahawa hi imbawalin di patul hi udum hi bawalin. Politika mo'y udum hitu eh. Kun ate kalam di tapnungan dia wada boy ina hidi pun iali dapat dibalitok the Queen of Sheba pun idatana pa hirwa so nga naman na atrakan na di politically attracted na urum aning babalen di kuya conforme o yang ngay nakadihituwe nan ohon nakadistort nakadistilbo nakadistract hana ustu relation na iapo Diyos kalaniot na save ni nuin na para iyaon yan na sa iblat tahdi. Nalas an inturok ng Ecclesiastes 12. Kaya kalau na dayawon tao apo Diyos. Na amiris na de hanahanin inturo-turo na metlayang. Vanity, vanity, mitsilbina. Ituro na pa kalau na tehan wang-wang. Mun ay ayuhan. On ime ay pinopog na level na imen nasi. Dan ibot limupias nansi, o ya, nung perkulat ya, naukat bon na urum ang bobole. O ya, nung balin hiwang-wang ya, imebwe ayu di. Ya, nibangat bon nasi. Vanity, midhirwina. Ula nga ng kakinadang yan, ya, kalau na vanity. Daanay na puan di nalayong na. Nalayong hiya, ngamuwaday ni bahawa na, tengano, nan distraction numpe. Ang mamingsan nabwang yutan, alok tatya, agay ta dimisuhan na ni poron apo Diyos. Simple and reminder ito, unaware to. Manuit ibagbaga ito, kalau di, mibagay, yun yung people, kali hindi. Tidak kalau mo yung people, di na umeda, don't you know? Mga 60 plus daman, animatin. Di taulang hamid representative na. Dan maminsan ya kalau dikarit hinom mo kalau diulay og gedime. Managaya nung kurang an imang itanud dumet layang. Di lang taagay da po naki-associate nung makabain out forever. Ang makabain ano talaga adim improven. May adi group leader yung munom-nom awen no tiwadan ato-aton da brother Abel anen na di. Ay mangibagahan ng anan nin verse when nung anda di. Quiz day urum. Hindi lang hanan ni mamis, but the idea,
anan tugon yaway ayaon impadipdiprat uhtu am mikapong hilalakay babakit yauunga. So at hindi hanan nin na-distrakan tuwen ni kwa. Tigon niya, David was distracted by pleasure. Dako di kadistrakan din. Na-distract at hindi anin numbalin di pamilya na yung adan di. Nung karoon, at hindi pakikamalala, pinulo na inayan di tatago. Nung resorta, pinapate na inayan Watseba. Nung resorta, at hindi kaguluhan, hibaleda. Parhomon Absalom, ang talagang agaon, hi Amana. Rebellion, dadi. Ni iba na at hindi ni imbabalin na. Ano na laki rinip na buhanan imbabalin an babae hitama. Kaguluhan ni resultan. Why in the first place ngayon na tuwali hanan distraction mo. Na distract himmaping idi na distract himmaping hindi himmaping ngoya nga inat na. Nunegla ambuisit hinitaguan nan ati di. So from this day forward, o yawadain ay kalon di, di ngaruhunayin distraction. Na-distraka mo nga talaga ito Na-distraka mo nga talaga ito ete. Once you see something, ay opposite ng distraction, yung adan. The opposite is to stay focused. Wadain at aton yan mong focus tayo diyan. One at a time, ano yung kalyonda? Tadi nagabat di ko, mayon na distract, ay mayon na distract ka. So, purhoan, ikwahatuit, makakamo di mensahe. Takaslahidi. Nanoha, inila tumit nan in kwan Jesus Christ. Nanen, madistract ang mamingsan, hipamati. Mamingsan niya mabulur ng pamati. Maswe. Te babaen hitakot, babaen hidanag, babaen hi nganda diyan wars din itaguan. Tinape. Di ba nan istorya ni Yesu Kristo ang kalaw na mibati an watuh bilid tadayu yaon ayo umeni an unayo tuhbot umay ayo dide. Ahiya tumiunod. Andanita nalpasidin at atonda an edanunda sal na mountain. Oya imeda ng disciples, apostles, oya imeda. Dan dani imeda nagawa na imali Yesu Kristo yung mundaldalanan. The Bible says nga mundaldalanan dan ano ng versikulo diyan uporon yung tunga ko. Matthew 14:23 ingana 33. So this is a 10 verse. Mapanginila an Yesu Kristo an nibangad hidiya mundaldalanan na tapon dilitim. Ano wala tinigo yung tago talagahan iminabay-bay mun naya di na. Dan ulay na hiad daan na bon nung baptizan tao. Gihub. Pada sa man ito maddog hindi no 1 minute yatim maddog ani mo. Dagdagos ang marnong talagan at hindi ng gravity hanan nindanum. But when Jesus Christ is walking, because He is Jesus Christ, He can do everything that the Father wills Him to do. Oy mundadalanan. Oy tinibang Peter ang karon ni hiamong metiri hibosidi. Ni I did never try to do that in my life. Mabali ano mali ya kawadam. O siguro na panesting angka. Kalau na come. You come. Undanite kong concentrate na. O talaga mundalanan na haliting. And then danita imali, the Bible says, when the water is running and bolstering, medyo imangalhan ng daluyun. Yadong-donglo na kalau na hinemit ng daluyun, di wari puwak na. O yan isifhanan ni matana. And then he began to shrink or to sink. O yan nga kalyan Jesus Christ, kalau na you see, thou of little faith. Kurang hanan nim pamatim. Why? Because kimoloh amo.
no nervyos na emergency crisis Inoy. Tiwam na po You focus on Jesus Christ. Meaning to say, na aramid hito ang istorya nga pudno, ang porhoner i-portray talaga nga on focus ay Jesus Christ. Focus on Him in prayer, focus on Him in health, focus on Him in everything. Oy hanan at atom ang project with whatever your work is, ya matulungan dita, ti at hidinan nin itulong Apo Diyos, babae ni Yeso Kristo, iditao ang tatag. Focus lang, focus. An namin on, adin pundo na ang kalon kakanuuni Yeso Kristo, kakanuuni at atitite. Focus lang. Stand ka lang, nanin pamati. May meti udumhi aton basta Kristiyano tayo at hiri. O na emergency when no wari at hituhi nga botuwe flood ya kolyog when no kwa. Bukon na ninchimpu yung kimolyog ya ay mapaindumog mo hukim tawore malunggidan when no nga. Normal ta chimpu when no kwa at hirin i-focus lang tayo, concentrate ya at hiri idawat ya po Diyos. Te parte taunay ang bilang ohang Kristiyano is a part of our soul to always seek and help the help of our Lord Jesus Christ. Mamait di anen prinsipyo di ohang Kristiyano, demid silbina an ita Kristiyano. So, dakohanan nen na si Fitute, hi Abraham na distract, he is a father of faith. Na distract he about bikwana, loktatia hanan father of faith, ya kalundambo na kina father of faith mo. Ibagam ang mismon nga dambo hiibam hinay din inayanaw ti Sarah. Why? Because timakot takinon alan King Abimelech yan. So you see, nasifhanan nin inana. But all in the end, datuwe man niya imatitute, hi David, hi Samson, ya hi Paul, an nakulap, yung andi. Na uncheck that way, but in the end, an namin yan na restore, na repair, na check hituwe babaen di inat Apo Diyos. No tigon yuhanan 7 tanya kalau di similar hituwe ni mensahe. Ang 7 tan ang kalon ni at hidigayam on way o ang kalon na hidia. 7. Nakahi Apo Diyos gayam ito Apo Diyos ang midugdug tong yaong gayam ni narigat. An namin nan aton yan na yung karnalan teon sarili lang hindi. You see? So, hanan nem poro an ibagbagah to te focus no ito summarizon hito brothers and sisters ya hinehemaya yahay inat na ya prayer and then with action. Hituwen hi inaya ngambon di. Kalau na you have done a good part. Kalau Jesus Christ. So focus hidi, brothers and sisters. So no ede summarization hitu ete on na dako. Let us not be distracted. Inila tao po ng distraction tito Biblia ya diet na distract loktat yan iwatita. Whatever we will do. Adi mo una ka sa anuan o kaon di situation. Te inila tao mo po ya kadis distrakan tao. An example, brothers and sisters, which was behind yahitue an hi Mrs. Lot inila tao. Etau, tedi mempuputok mo ng sulfur ya brimstone among kakagahi at Sodom and Gomorrah. Kaya talaga anem pungguyod din Lot hanan ng pamilya na. Kuniha gered na di data umeda, nakakonsentrate da, tadi da maabutan. Kaya kalian din Lot di, anda niya tatigo, ay sayang na dan kakarwa among mamadyong. Sayang ng kakarwa ang mamadonaanin. Mailiw na nin city. Raktat ya kalamon Apo Diyos ni, ot na hinaama. Nangangalan pun lupdok daon, may bati So you see, he was so distracted, attracted by the word, things that it can bring anything to you. Hindi itatandaan ng tao.
Mapodito yung parima, hindi para ihaw ni. Anything that will distract. Kaya o niya, maminsan niya talaga ang kaloryanganan kadis-distrakan. Maminsan niya tunten, maminsan niya hituenan nen dogo ang diabetes, high blood day ulo. It can come to anything. Hanan na inanin ko inhaduto. Distractions can come to your commitments, to your worries, to your families, to your duties. But it's not an excuse to serve God. You see, dakol di distraction ng adito wala na an excuse hindi. Te talaga ang dakol hinay. Adi mabilang di distraction. Hindi ito talaga nga pukair, tag-ingga namun sir bitaw iapo Diyos, te hindi nanin abuton apo Diyos, as to why na napita ito na parswa ang tatago. Ore angel siya at hindi. Punsilbi iapo Diyos. Kanayon ang roktat yahuman tong na pangibaga ang kalako di do not forsake the assembling of the saints. Tadi emota Kristiyano aya, it's a part of your life. Kaya nang kalakal numpe ang pukair, ingga na makiaten ang na fellowship. Ito ay amuna. Hanam mabalin ang punragsakan di Kristiyano because once nga may dato, umiabon na kwa, dakorboy kisagmakan. So, nganan nin urumpay ang distraction. Tenan maibaga an ipaudi, brothers and sisters, nan oham pinaka-distraction hiyat wani anen trend. Nanipod di year 2000. Ya hituwe hatunteng gadget and cellphone. Tuwe ongal an distraction hitatago. Ay oham tago numatigom hananen punggastusan na oras ng kadakolan. O 5 to 6 hours. Nanudumi nan statistics na di 3 to 4 hours. Na inwada ang ununay at di 3 to 4 hours na udum. Nabhugda o at di cellphone. Anong unuda tawada break the cellphone. Imanamot de cellphone. Sa uray nanin napuh nung kidadawi, brothers and sisters mismo hidara. Mayat dinan nin imali daya, okay, alamano, sikhan, aawalan. Kalpasana di ang mga exchanging of pleasantries within about 1 to 2 hours. Kalpasana di inaladahanan nin cellphone niya ay haon dumug. Pinhod yun dong-donglon when adiyo hiyapoy mararami. Can we say amen? Ibagamen na imbabale mi apuyak kalon demon. Wala you wait ka lang. I even experienced na wit unduan apu ito. Imali kalon di observale ya anak kaya. Kung uraho, yawen no kwa kalud, ka, paukon nan lityang te, iklos uhin dan, itamapnuran na. Ay, agure ka pa ya, lolo. Nga dan diya, an busy la unay, an, kihnagayam han, nganan ML, inilay nga. Ngane? Mobile Legend. Na kaya? Ang kalud, tiga ko observalo, wala na game ni mong participate himong game, sidi o humangan dan siya. Adi maawatan hindi. So kalau da anak kaya, isungay mensahe, hiad asipulo, ya diyang ngoli, malita upaya disen. Adi makaan hinay, it's the trend nowadays. Bagamat nakaanan ng encyclopedia from A to Z, ang gatawang mi 30,000 pesos. Imali at ituya may dihil bindi Te napili lang nan inaadan na notebook ngam hituay apo ngay tot kom hidi umali ya buya mo ya research mo yang anda di
Di itaon games ya TikTok ya Mobile Legend nga dandadian urum. Kanonda ahit simpo. Young people, ibika-bika uan ibagabagan tuwe because you know how to manage your cell phone. Pakadong ron you can see many things because nala yung ayot hituwe kawad anyo an simpo. This is a computerized age, the end of time. Hiyah tuwe. Pastor, di nga mo aton tama disiplina tanga atom matakwa. Kalanan urum di na cellphone tuwali, di et nalok ay inyem hidi di. Di et hiad mo ng cellphone mo na kamam tanya adiri. Inggiwak mo on cellphone. Imbes mandasal a cellphone. O yan, danibot bimangon ay cellphone kalau di nganan notification utute nganuon ad-addi mo ni mon sumungbat hitueten aduk kenan inhaad on sentence pagkatapos abo na like inhaad na. Inhaad mo dukay-dukay anin na pa-appreciate ah. Dani imal ya tindok na ya. Like ya abo. On amuna di umbi mabahol ah. You know, one sisters nakamature. Talaga anin wa itain ayamon tiyongan ni hay buok na yamon tiyongan na hin. Natakwata ang kalori. Napita at hidin anistol yaon kalori ni Pastor Maman lang. Nagatidog siya ikabkabil ko nga pagkatapos di na paila pagan ano. Di naman la ikang kanu nga ilay when anyamit isurat ng atidog kanya. You are seeking for some recognition because di eta cellphone akay iphod mo yung nganan inatap numaphod nan ibagadan niya. Danit di na muda aya adimet at hinay ugalim na cellphone. Don't you notice that? Maminsan niya karon di inahari karon di ito na nen i-appreciate unang kantina dit 5 utah dia. Gusto. Imeta mo tet nga at hinimet, ananen inakaatuwe, mangipaango, tuwe when na yung game inilang mo manage. Young people, nalayong ay mong maniubra. Kumpulmi on hinungbatan yung ay naranen ina. You are not sometimes aware nga, di et frenda at nga insong-sungbat mo tute, nga insong-sungbat mo umunanan, friend, ang manibon na insungbat mo. So nga, there was a sister and rinibiyok on na text. Tingaran, kalaw na, kung ang tahanan, kung ang leader sa tahanan ay lalaki, kung ang kung ang babae ay siya yung ilaw ng tahanan, ano ang kabit? Kala na, nangangalabit sa gabi. Rinibiyok umuata kalori. Manimat na sister. O adi yung hungbatan di kwate, it will reflect you. Nang katatagom niya, ni umat na nonom-nomom ang isungbat mo. So, Kristiyano apaya, nain at hinay, adi mamaynon dadi. So, you see discipline mga ni mamingsan niya hanan nen cellphone niya ni expose ng katatagom iri. Ngalam tingganay ahum, ingganay kanom, ingganay ngandi ona mapicture pa ng carbon utut side at na picture om taisen mo hana tatago. I'm telling something ang talagang makadistract ito. It can be used, brothers and sisters, himaphod hikiatana. Ngayon mo nga di distraction. So nga di aton tamacheck hito an uncheck an distraction. Simple. Focus. Focus on something else. Wala yung unumi. Wala yung unumi. Discipline. Simple and happy hidi. Kaya hanan ni mun discipline anang kalamdi te makatabaha. Ngay disiplin, at ni adim tagan hiya kakantual. Kitayom, itayom, taloktat yan inabuhan na proportion hanan ano. Ngay ibaga nga. Discipline. Anen ulit takol di ahukar na ya discipline. Te on ni dumayabetis on ni
ikanatangan sister hanan nen ina. Maliwata pa te hinudum makalodaan otten imyang leha tu te inayaga te gumatangan na ne medyo malumlumi iteten. Adina. But I'm trying to discipline myself. Discipline mga ibaga to. So you see a distraction. It will lead up to destruction. So, at today, stay focused, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ngarampay nan udum anduman instruct before we will end. Adi an namin niya outside force dito man instruct. No diket mismo an marpuhi inside iditaw. Kalang Pastor Philander di nganan ng ibaga ng kay nakalon din na ngoha wen nalyang-yali nga na imbagbagan din. Pastor? Okay, ini lang nung ngay pero nan ibagan di pada pulis lang nga imbaga na di. Ngay maya to te mismo di hanan ni madis-distract metlayang. Tehananum pehanan nin dapat. An namin hanan nin podhon ng podhon taaggen ni umat na pinhod na. Podhom mihong baya mi litson wenungan di tapamagya imboyer na makabohor. Podhom ang anda tiyo ng dataton taaggen ni wagay na pinhod mo kaya anaahinan ang yuyu. So an namin ni kalam ni dapat ya hituwe dapat. Ngayon ni umatat nan dapat mo te ondan ulay man ahiduy yapat. Hayos to dapat, brothers and sisters, yami diudum no dikitanan nen hapit apo Diyos. That is final and executory. Te hapit din perfect an apo Diyos. Obserbaron taunan niyang kalon taon dapat. Maminsan yan, nihala wenukwa you are out of the Bible context, yahituya ka distrakan, ondandani onnain. Inilam, Sister Joy, hanan na at na opisina yun. Yan. Dapat. Haon ete medyo permanente, an adia delikado, ule mga ibagbaga, ay ihulog mo, itopo-topo mo te on ajeje, ola yang wenungan. Dapat ya atom hito. Apa pamagi-indat mo hanan agah na agay ni prescribe. Magi-indat mo mida prescription. Nung nabayag ang customer, tahidi prescription na okay. Ngam nung nandamdam mo ya, again i-prescribe ya, pamagon indat mo, at nung ay imaho. O ya nga dan, hindi nandapat mo. So, adian namin hanan ibagan ng authority, again, ni umat hanahapit apo Diyos. Again, ni umat na hinapit na ng prescription ng doktor. Tehanan hapit apo Diyos, ya kaslami alang prescription hindi kaliuwan hanan dapat anhay pangimang mangan yahanan dapat apo Diyos. Can we shout praise the Lord? Praise the Lord. Tigon niyo I can cite many things of destruction. Pero ngay maduanin natiboy mo ng kasanoy distraction from this day onward aware tao. Limahon tao waday at hindi hiwakwa kundi hiyamet nin na distraka mo na imbagbaganan nin nakakilipan na yung pastor hilidehan. Nadistraka bote. And you will be reminded. Danan hado te. Hanan din baganan on tao, distraction must be conquered or they will conquer us. Baga din danim ang pinwa, Winston Churchill hito one of the best president of England. You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. So you see? An namin pampanuom, an namin yan na. O talagaan niyan ko. Mun apply ta da call the destruction. Ngam an namin basta tigon niyo to Kristiyano ayot dihinanan sungbat na salamat tanun i-testify yo. Salamat ta at hindi de. Isunga kalau di etawaday idaw-dawat iapo Diyos si aksyonan. Paulit-ulit apostol. Uy natin inom-nom unan kaat din brother Lito.
Kaya gasim hi umayrat hi senate wenno ko den tenditaya amuna hi ada Manila ko kalon di aitoan mid ha cellphone ya mid kadwa di aitoan adi manggot on me. Odin hi ay mange hidi. Why? Because waday dasar na mahapul ang kuyugo na hi aksyon na. Can we shout, praise the Lord? On age nung gunay ta at diya waha nalibuli, wenungadan. So adiyo kalian di umbasta indasal ya at di binaybayan. Buyugon metlayang hi action. Because many times action speaks more than words. So ito ay abo, di poroan, ibagbagay na ng testimony or else sabali nan ikwa mo rin kalau di ope man ni dadawah tu yang ibagbaga nganuan ni ibagbaga di adi po ibagah tu te mismo pa ang kadaan di ayuyang pas pastore adi ibagbaga tu simple maybe as these brothers and sisters ngayong diet aton nga yawaday rigat na. So i-train tao, i-adore tao, disiplinaon tao, i-focus tao, i-dasar tao. Ganaya lang methanan nin solutions anin, ibagbagan tunten happy. Ipapati tao nga mumbaligi, kay hanan nin, adi tao ibulurwen no, ipakapoy hanan nin, pamati tenan nin, itaw aton ya on tao mo monsing, on tao mo marting wen no kwa nga kahipitan. So brothers and sisters, even your ugly past, naran nakapapalabas. On how tot ne ngan ikura at hitute. Kaslanga hiya numnumum an sayang an age at hinaam mo. Dakorda at hitute. On how again atuit again na bankrupt hituin po na at ni at hitute. You are looking always on the past. At ito te, anin, ungaha yan na imbabalaya na, at ito te, marigata na mamuniskul, puna na urot ida ayo an young people. Why? Because hatunum pe hatunten, distraction. I fear me in repirip mi hidide, hanan Hebrews 13:4. Ang kalayonay, the bed is undefiled. Nga meaning hanan niyang kama hiya adi mamansaan. Meaning to say maphod hi pangahawaan. Nuhanan nin pong kasalan ya agay narugit ng kama. Podhonan iwaga ya maayos an namin. Nakaredy ta ya ahitan ng hawa. Bukon hanan nin at din, kumpurmi on dalapus, kumpurmi on kangidina. By the time ang mga hawa kaya, kalaw namon ng kamay, defiled mo di. Hindi irip mi nga ananin young people because the core young people wada nga hindi kalau di adiya mi bagay brother aber tumuguna la yang imnan at aton gumurawang dah tutean kaya hinunggop hipoltri ay pipiyak dah di din naon relax pe man na pun atipa na di daon ni kaya ot gogo lang day urom 11 years old dia 12 years old dia hay si dia 38 years old balasak atiri. So, ustuh tu de intugo-tugo niya duwani, ot ne warabahan di pangidonan, pangipalatan, uray ungata, yalakaita, o yanomnomon hitu nga kalon di, depe man ay na distraka. You will remember surely, waitain ayin, apityo tu ang mensaya kalon di ngor unay, na-destroy ay, na-distraka de, tenan remedyo. Focus on Jesus Christ. Pray with action. Focus and focus. Everybody shout, praise the Lord. Ang walang palakpak po Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's all stand.